हेलो हाय नमस्कार आपण मन पुणी थे श्री एजुकेशन चैनल को स्वागत। आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणी पिला गोटे इंपोर्टाट रचना जोटा कि दूल यात्रा। देखा दूल यात्रा 2019-20 आसी 2018-19 आसी 2017-18 आसी 2016-17 आसी 2015-16 आसी 2014-15 आसी 2013-14 आसी समिति आसी 2019-20 आसी संस्थान आसी इंपोर्टाट रचना कि जोटा कि 8 थर आसी आम देखा ध्यान सहकार देखु और काम लगातु। होली यात्रा उपक्रम कौन? होली यात्रा हेउची हिंदू समाजर विशिष्ट पर्व मानक मध्यरु अन्यतम। यह बसंत ऋतु अनुष्ठित हेउथिबारु यहाँ को आमे बसंत उत्सव बोली कहि परिबा। फाल्गुन और चैत्र पृथ्वीर बसंत ऋतुर राजपण चली थाए। मृदुमंद मलय कुकुलर कुहुतान छोट छोट आंबकशीर मधुर महक नानाधि पुष्पर संबार भितरे भ्रमरर गुंजन एसबू दूल यात्रा को आनंद उल्लास रे भरी दिए। फाल्गुन शुक्ल दशमी पूर्णिमा पर्यंत पालित हुए दूल यात्रा। केउठी 5 दिन तो केउठी 7 दिन एवं केउठी 10 दिन पर्यंत पालित हुए दूल यात्रा। ग्राम्य जनता को स्वप्न विभोर करी रखे। पौराणिक पृष्ठभूमि कौन देखिबा? पुराण रे वर्णित अच्छी जे द्वापर जुगर मैत्र नामक एक असुर श्रीकृष्ण लीला खेलार स्थली वृंदावनर घोर वित्पात सृष्टि कला। लोक माने तार दाऊरे अतिष्ठ हो पड़ते। शेष कृष्ण तार जीवन नाश करी लोकमानक प्राण रे सृष्टि कले अभय और आनंद। दूल यात्रा को मध्य होली पर्व बोली कहा जाए। होलिका नामनी एक राक्षसी निधन घटाई कृष्ण पृथ्वी रे शांति स्थापन करथिले। एही सब कारण आमे माने दूल यात्रा पालन करिथाउ। दूल यात्रार वर्णना कौन देखिबा? गाँव रे दूल यात्रार गभीर आनंद उल्लास भितर पालन करा जाए। दूल बेदी रे राधाकृष्ण बसी रही दूली खेलती। गंध पुष्पमाल और टाही टापुआ भूषित होई से हरण करुथांती लक्ष जनकर मन। आंबकसी तांक अंगरे शोभा पाउथाए। पाट दूली रे झुलुथाए से बंची देइथांती भक्तगणों भितर आनंद उल्लास। नानाधि आंबकसी तांक अंगरे शोभा पाउथाए। पाट दूली रे झुलुथाए से बिंची देइथांती भक्तगणों भितर आनंद उल्लास। नानाधि भोग सामग्री तांकु नैवेद्य भाव अर्पण करा जाए। तांको श्रीअंगरे फगु बा अभिर लगाई भक्तजन माने तांकु निवेदन करती और निजर भक्तिकृत प्रणाम तांको आगरे ज्योतिषी नूतन पंजीर विवरणी शुणाती। सते जेपरी प्रभु तांको सृष्टिर हिसाब ज्योतिषंक ठारू नहीं थांती। जो अंचल रे 5 दिन 7 दिन बा 10 दिन धरी दोली उत्सव पालित हुए से अंचलर निकटस्थ ग्राम मानकरे ठाकुर विमान आहरण करी गाँ परिक्रमा करती। प्रत्येक द्वार रे तांकु भोग समर्पण करा जाए। सन्निहित ग्राम गुड़िक मध्यवर्ती कौनसी एक स्थान रे दूली पड़िया निर्धारित हो रही थाए। सेठी
ସିମେଣ୍ଟରେ 108 ବା ତହିଁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେଦୀ ନିର୍ମିତ କରାଯାଏ। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ମଦନ ମୋହନ, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସବୁ ବିମାନ ଆରୋହଣ କରି ଦୋଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତି। ଛତି ତ୍ରାସ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଟଣା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ମୃଦୁଙ୍ଗ ରୋଳରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେହି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି କୃତକୃତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପଟୁଆରୀରେ ଦେବ ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ମନେହୁଏ ଗ୍ରାମବାସୀଗଣ ଯେପରି ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ପ୍ରାଣଭରି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଫଗୁ ଖେଳ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦୋଳଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଫଗୁ ଖେଳ। ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଫଗୁ ବୋଳି ହୋଇ ଏବଂ ପିଚିକାରି ପାଣିରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଣଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଫଗୁ ଖେଳ ଆମକୁ ବସନ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫଗୁ ଖେଳର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ଦୁଃଖିତ ଘଟଣାକୁ ଡାକି ଆଣେ। ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଆଖିରେ ଫଗୁ ପଶିଯାଇ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଘୋର କ୍ଷତି ଘଟାଏ। ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାନାଦି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା। ତେଣୁ ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଫଗୁ ଫିଙ୍ଗିବା ବା ପିଚିକାରି ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉପସଂହାର କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆମ ପାଇଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରେ ଯେ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ବିଷଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ମାରି ବସି ରହିଲେ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବସାନ ଘଟିବ ନାହିଁ ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଲେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଛୋଟ ଟେକା ଖଣ୍ଡ ପରି ମନେ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୀପ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଆଲୋକିତ କଲା ପରି ଆମର ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ସଞ୍ଚାର କରିବ ନୂତନ ଜୀବନର ସଚେତନତା। Thank you. Have a good day.